ya neno. Hakuna mtu yote anaweza kupata cha kupata watu wengine bila kuwa na rehema na upendo wako. Kwa hiyo nakaribisha nguvu zako. Nakaribisha malaika wa kanisa hili. Baba wawe pamoja nasi. Acha Baba wasaidie watu wako kuelewa. Na wanisaidie kufikisha kama jinsi upendavyo. Kwa hiyo nabomoa kila mamlaka ya kuzimuni. Nafukuza mizimu na nafukuza majini kwa nafasi hii. Ila nakaribisha roho wa Mungu. Nakaribisha nguvu zako. Nakaribisha malaika wako. Asante Mungu. Yanayobaki heshima zote zikurudilie. Asante Baba. Shukrani zako kwa milele na milele. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Bwana asifiwe sana. Karibuni mketi na Bwana awabariki. Nasikia kushukuru Mungu kwa neno ambalo anipatia siku ya leo. Na tena nasikia kushukuru Mungu kukuona wewe hapa umekuja. Niwaambia kwamba kushinda Jumapili moja ni kushinda kipindi kirefu sana siku nyingi. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kuwa ulitii. Kandi ndashimira Imana ko twamaze kugira habitude yo kumva ko ku munsi w'Imana tubana n'Imana. Na tena nashukuru Mungu kwa kuwa tumekuwa na mazoea kwamba siku ya Jumapili ni vema twende kushiriki tuingie nyumbani mwa Bwana. Munsi nduva narongoye ijambo rivuga ngo umutahe munini kwisi umuntu yotunga. Leo hii nasikia kwamba neno au mada ya leo ya kwamba mtaji mkuu ambayo mtu anaweza kamiliki katika ulimwengu huu nukugira Imana, ni kuwa na Mungu. Nivyo ni kweli ko dutunga amafaranga, ni vema tumiliki pesa, ni vizuri dutunga amazu menshi, ni vema tumiliki manyumba mengi, bishobose turonga na maetage, ikiwezekana tupate hata magorofa, ariko atamana ila bila Mungu uzokwa mukanya oreye uri mu marira, utakuwa unafinya mto ukiwa umejaa machozi. Ukunu ukuri muri experience mfise mu mwanya muto namenye mw'Imana. Huyu ni mmoja mazoea ambaye niko naye kutokea kipindi kifupi ambacho nimemjua Mungu. Kandi abantu benshi ku isi ntibatahura ibindi kuvuga. Na tena watu wengi katika ulimwengu hawaelewi mambo haya ambayo niko nazungumza leo. Babitahura ari uko Imana bakuye mu yabira ivyo bari bizigiye babonye atacho vyo wafasha. Wanakuja kuelewa wakati Mungu anawatoa katika maji moto yale ambayo walikuwa wakitegemea, wanapokutana kwamba hayawezi kuwasaidia chochote kile. Grupe y'abahakanyi benshi na jewe narimwo kera, kundi la watu wenye kukataa, na mimi nilikuwema hapo zamani ntaramenya Imana kabla mimi kumjua Mungu. Twaje tumenya Imana ari uko twiyeretse yonyene, suko tutumva abavyeyi babitubwira, suko tutabona abapasteri, suko tutabona abapatiri, ariko twaribaza ko ivy'Imana ari imitwe y'abantu. Tulikuja kubikagua na kubielewa na kubitambua Mungu wakati Mungu anajidirishia, anatujitonyesha. Sio kwamba tukua tunabisikia kwa wazazi, kwa wachungaji, kwa mapadri, hapana. Lakini abantu benshi igituma batamenya Imana, watu wengi cyenye kinawafanya wasimjue Mungu, rimwe na rimwe hari igihe biva kubera ko abapasteri benshi baba atari nyankamugayo. Kwa wakati mwingine kwa sababu wachungaji wengi wanakuwa ni watu wenyewe hawakatai kuwa na kasoro. Abadiakoni ugasanga si nyankamugayo. Unakutana mashemase sio watu wenye kukataa kasoro. Ugasanga harimo n'ababihumbiramo. Unajikuta kuna wenyewe ambao wanakuja kufanyia makosa katika huduma hizo. Ababirwaniramo Imana. Wanakuja wanapigania katika mambo ya Mungu. Bigatuma rero abantu bacanga nikigwa, babecanganyikirwa, bakibaza ko ivy'Imana ari imitwe y'abantu, ari ubuzima bw'abantu. Na winawafanya watu kuchanganyikiwa na kufikiria ya kwamba mambo ya Mungu sio mambo ya Mungu, ni mambo ya wanadamu au ujanja wao. Yaba Imana atari Imana y'imbabazi nge ishaka ikindi gihe itwiyereke, ikora ibikome byose itwiyereke. Ningelikuwa Mungu sio mwenye huruma, anafanya jambo fulani au tuweze kujidirisha kwetu. Ndababwiza ukuri, umuntu w'iki gihe muri imyaka ya nyuma amenya Imana ari uko imwiyeretse. Nawaambisha ukweli, mtu wa kileo kwa hizi siku za mwisho, mtu anakujaga kumjua Mungu wakati Mungu mwenyewe anajidirisha kwake. Imwiyeretse wakati Mungu anajidirisha kwake par experience y'ivyo abonye, kutokana na yale yenye ameona, ari mu bihe atabutabazi abona bundi bujanye n'ubwenge yarafise n'amafaranga yarafise
nibyo yaratunze akahabona Imana ari imuserutse ko byari bikomeye mu nzira zitandukanye buri muntu wese acama mu buzima, kuko ubuzima ni burebure cyane, umuntu aca mu bihe bigoye n'ibihe byiza. Wakati vitu vingi alikuwa anategemea, ikiwa ni pesa, ikiwa ni mali, vyovyote anaona kwamba hakuna msaada kwake, sababu kila mtu anakuwa na kipindi kizuri na kipindi kigumu katika maisha. Bimwe bayimenyera mu ndwara zikomeye, wamoja wanamjuaga Mungu wakiwa kwenye kipindi cha magonjwa makali, yaba abandi bayimenyera mu ntambara nk'abasirikare, akabona abo bari kumwe, abo batwenganaga barashize ariko wararokotse. Wengine wanakujaga kumjua wakiwa katika vita kama vile wanajeshi, anapoona kama wenzake wamekwisha, wamekufa, lakini yeye ameokoka. Abandi bakayimenyera mu bukene butagira izina, bakabona Imana bakuyeye abantu barabirengagije, barabakengereye, ibeka Imana igakora igitangaza nka jewe niho nibyaciye. Wengine wanakuja kumjua Mungu wakati wanapita kwenye umaskini wa ajabu wenye unajina, wakati wengine walikuwa wamewazarau, wamepuuzia. Na mimi pia nilikuja kumjua Mungu kwa kipindi kama hicho. Muyandi majambo biroroshe kumenya Imana igukuye mu menyo y'abansi. Kwa maneno mengine ni rahisi kumjua Mungu wakati Mungu anakuokoa katika meno ya maadui. Nuibuka ijambo turo tuvugana, mkumbuke kwa maneno ambayo tuko tunazungumza. Umutahe munini kwisi ni umuntu yafashe ingingo yo gufata Imana yiwe, kuko Imana ni buri nzira gucira mu bihe bikomeye. Mtaji mkubwa ni ule mwenye amechukua maamuzi ya kushikamana na Mungu wake, sababu Mungu akosagi kutengeneza njia wakati uko katika kipindi kigumu. Nduva twatangura Yohani wa mbere, ikicete cha mbere cha Yohani 5 murongo wa 3. Yohana nataka nasikia tuanze kusoma munsi Isezerano Rishasha munsi Agano Jipya ukurasa wa kwanza wa Yohana. Kuko gukunda Imana ari uku, sababu kumpenda Mungu ni hivi, nuko warafashe ingingo yo kwitondera ibyagezwe byayo, kuwa umechukua maamuzi ya kuheshimu sheria zake, kandi ibyageze byayo nibigora iyo wafashe ingingo, na tena na amri zake sio mgumu wakati umechukua maamuzi. Urashobora kuba umunyeshengero cyangwa ukaba umukizwa. Unaweza kuwa mshirika wa kanisa au mtu ambaye ameokoka. Umunyeshengero n'umuntu aza mu ishengero, mshirika wa kanisa ni mtu mwenye anaingiaga kanisani. Umukizwa nawe nuwakijijwe, nuwafashe ingingo yo gukunda Imana, agaheba ibintu byose bibabaza Imana. Mtu ambaye ameokoka ni yule mwenye amechukua maamuzi ya kumfuata Mungu na kuacha mambo yote ya kumuumiza Mungu. Mungu ndiye tukakomera amashi menshi cyane Imana. Mungu nikubali tupige makofi mengi sana Bwana. Mungu ndiye dukomera amashi menshi. Mungu nikubali tupige makofi mengi sana Mungu. Munyigisho nyinshi baravuga ko mu Isezerano rya kera ibyagezwe byavuyeho, ibyagezwe by'Imana bitagikora, twarakijijwe, amaraso ya Yesu yaradukijije, none ibyagezwe tubibamo tutabibamo turabana b'Imana. Mafundisho mengi yanasema ya kwamba katika Agano Jipya sheria au amri za Mungu zimeondolewa. Tuokoke, tumpende Mungu, tumpenda, tumeokolewa, tumeokoka, hakuna shida, hakuna hukumu. Uyu Yohana yari mutonyi wa Yesu. Uyu Yohana alikuwa ni mdogo wake wa Yesu. Nagari Yohana wa undi bari baramukereye, wa undi Yohana wa kera w'intumwa bari baramwishe. Uyu ni mutonyi wa Yesu, yari umusenzi cyane, basangiye mama mugabo badasangiye papa. Uyu yari Yosefu. Uyanditse aya majambo. Uyu Yohana alikuwa ni mdogo wake wa Yosefu. Si yule Yohana ambaye alikuwa ni mbatizo yule mwenye alikuwa ameuawa. Hapana. Huyu ni Yohana ambaye anachangia mama na Yesu Kristo, lakini hawachangie baba. Kuko hariho Yohana mubatizi na Yohana intumwa. Sababu kuna Yohana mbatizi na Yohana ambaye huyo ni mtumwa. Yohana mubatizi yaracherewe na Herode. Yohana mbatizi yule aliuawa na Herode. Bamutanze muri kado anniversary y'umwami wa Herode umutwe wiwe. Walimtoa katika zawadi ya mtoto wa mfalme Herode. Uyu Yohana numwe wo mukarago. Huyu ni Yohana wa chumba cha maombi. Niwe yanditse n'ibyahishuriwe Yohana. Huyu ndiye aliandika hata ufunuo wa Yohana. Niwe Imana yahishuriye ibyanyuma, ubuzima bwa nyuma bw'abantu bazaba mu bihe bya nyuma. Huyu ndio mwenye Mungu alifunulia maisha ya watu wenyewe wataishi kipindi cha siku za mwisho. Niwe bataye mu ishamba. Huyu ndio mwenye alitupia kwenye poli. Aravuga ko kuko gukunda Imana ari uku, nuko umuntu afata ingingo yo kwitondera ibyagezwe byayo. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Kandi ibyagezwe byayo ntibigora uri kumwe n'Imana warafashe ingingo. Hari ubundi bushobozi Imana iguha iyo wafashe ingingo. Wala amri zake si nzito wakati uko pamoja na Mungu. Wakati umechukua maamuzi, kuna zingine nguvu ambazo Mungu anakukabidhi. Benshi barayimenya Imana. Wengi wanamjuaga Mungu biciye muri experience, kupita katika mazoea. Biciye muri experience byagenda hura nayo. Tokana na yale yenye naenda kupitia nayo katika maisha. Mu gihe Imana muhaye ubutabazi runaka. Wakati Mungu anampatia msaada fulani.
abo bantu ntibakunda kumenyera Imana. Au watu hawapendi kumzoea Mungu. Iyo abantu yakuye mu menyo y'abansi. Watu ambaye Mungu aliokoa katika meno ya maadui. Kubera Imana sababu Mungu iyo ikunze unapompenda, iyo imenye ugacufata ingingo yo kwikunda, wakati unamtambua na kuchukua maamuzi ya kumpenda, ugafata ingingo yo kwitinya na kuchukua maamuzi ya kumuogopa, ugafata ingingo yo kutayimenyera, na kuchukua maamuzi ya kutomuzoea, ugafata ingingo yo kuyiserva, na kuchukua maamuzi ya kumtumikia, Imana Mungu igukura mu mibabaro abantu bose bagutwenze, kakaba kandi karyo ko kukugirira ivyiza. Anakuondoa katika huzuni, watu wengine wanakuwa wamekucheka, anakupatia fursa nyingine ya kupata mema. Mu maso y'abatagukunda, machoni mwa wale ambao wasiokupenda, mu maso y'abamaze kukuvuga, machoni mwa wale ambao wameshakusema sema. Ni Imana itananirwa, ni Mungu ambaye hashindwi. Na kubare tumutahe munini kugira Imana. Nimekwambia kama mtaji mkuu ni kuwa na Mungu. Ni yindi mitahe nimuzoyirondera amahera muyarondere ku isi afite ibikamaro, na nyingine mitaji mitafute pesa na vingine vina faida yake. Amazu muzoyagira ni vyiza, majumba muwe nayo ni vitu ariko inzu wabisonzeramo warayibonye, lakini unaweza kupata woyirwariramo warayibonye, unaweza kugonjeka katika nyumba na umutahe munini ukufisa Imana ikuri hafi. Mtaji mkubwa na mkuu na Mungu ambaye yuko karibu na wewe. Inama dukorerwa mwibanga ni nyinshi, vikao ambavyo tunafanywa katika siri ni vingi, tudahari bila kuwepo. Abatujana mu barozi ni baba dutelefone, wale wenyewe wanatuendea katika wachawa wanakuwa tupigia hata simu. Abakugariza umurango n'ijoro ndituba badutelefone, wale wenye kutufungia mchana na usiku wanakuwa hawakutupigia simu. Abatwifuriza guhona n'abana twavyaye bakora inama tudahari, wale wenye wanatutakia kuteketea na watoto ambao tumewazaa wanatufanyia vikao bila kuwepo. Ariko iyo ufise umutahe wo gukunda Imana, ila ukiwa na mtaji wa kumpenda Mungu, wa kumenya Imana kariyo ya mbere mu buzima bwawe, wa kumjua Mungu ya kwamba yeye ndiye wa kwanza katika maisha yako, ifata ibyago bagushizemo ikabigukuramo igatibindura kandi karyo umugani wa mugabo uri Imana ya kandi karyo Mana we anachukua mateso ambayo anakuwa amekuwekea, anageuza kwa fursa nyingine mpya, kama ile nyimbo yetu ni Mungu wa fursa nyingine. Mungu ndio tukakomera amashimwe cyane yo Mana. Kubali tupige makofi mengi sana Mungu wetu. Imana igukura mu bukene butagira izina abantu baritwengeye. Mungu anakuondoa katika umaskini sikuwa na jina, na watu walikuwa wamejishekea zao, abantu barindiriye kuteterwa, watu wakisubiria ya kwamba utaibika, abantu bakajorerwa, alafu watu wanaishiwa bati iliya ni Imana, eti yule ni Mungu kweli, iliya ni Imana, yule ni Mungu, iliya ni Imana, yule ni Mungu. Dondo umasaka gusaba Imana sindirimbo romusi, niko nasikia niombe Mungu unisimbe siku ya leo. Iri jambo nabaye influence cyane naravye mu television. Neno hili nimeguswa sana, nimetizama kwenye runinga, kwenye televisheni, chambona umusoda wo muri Ukraine, nikaona mwanajeshi wa huko Ukraine, umugabo umwe ariko aravuga histoire yiwe. Bwana mmoja akiwa anaelezea historia yake, aravuga ko yari afite etage, yari afite ubuzima bwiza, hari byo yasigiwe na se, hari byo yarondeye, ati ubu intambara yo mu Burusiya iraza ibomora byose, akarasigara n'abana. Akasema kwamba alikuwa na mali nyingi, alikuwa na magorofa na vinginevyo, alikuwa na mali yenyewe aliyoachiwa na baba yake na vyenyewe alijitafutia mwenyewe, lakini vita ikaja ikabomoa vyote, akabaki yeye peke yake na watoto wake. Akabakia na mtoto mmoja. Mubana benshi yarafise. Katika watoto wengi ambao alikuwa nao, ubutunzi buravaho, mali yote kaondoka. Acha sezera umugore, akamwaga mkewe, aravuga ati ngiye mu rugamba. Akasema mimi naenda katika vita. Yarazi kari ibintu vyoroshe, alikuwa nadhania kwamba ni kitu rahisi. Yari umupapa kuzangana nanje, alikuwa ni baba mzima na umri kama huyu wa kwangu, akuze atakibasha cyane kuba yobu musoda byoroshe, muga kubera ishava aragenda, ambaye sio rahisi yeye kuwa mwanajeshi, lakini kutokana na hasira kaondoka. Atangura kugira ibyago muri entraînement, babona babakubita, babona babakoresha igisirikare, babakubita babacisha mu vyondo, babakoresha ibintu nyene bizotuma bahangana. Akaanza kupata mateso kipindi wangali wanawafanyia mazoezi, akaona wanapigwa kabisa ili waweze kuwa na nguvu wakati wanakuwa kwenye vita. Achatangura kuregreta. Huyu akaanza kujuta sasa. Atanguye kuregreta. Alipoanza kujutia, achaja mu rugamba afite ubwoba. Akaenda kwenye vita akiwa na awoga na achararwana, akapigana. Hama we bamufata amateka, baramufata abarusi. Sasa yeye akatekwa. Yari umuhakanyi. Huyu alikuwa ni mtu mwenye ubishi. Yari umuntu avuga ati umuntu atungwa n'ubwenge bwe, agatungwa n'inoti yiwe yabitse. Huyu ni
alikuwa ni mtu wa kusema kama mtu analindwa na pesa yake na mali yake ambayo aliweka. Ibintu byose yakoresha ubwenge. Kila kitu yeye alikuwa anatumia akili zake. Ariko iyo umuntu ageze mu yabira. Lakini wakati mtu anafika katika abonye bamufashe. Alipoona kwamba ametekwa. Arasenga bwari ubwa mbere asenze. Akaomba, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuomba. Ati Mana yanje. Akasema ye Mungu wangu. Narumvise bakuvuga. Nilisikia wakikusema. Narabonye abantu bakuvugira mu ibarabara. Nilisikia watu wenye wanakutetea barabara. Niba byukuru hari atari imitwe y'abantu. Ni kama kweli wewe yupo sio ujanja wa wanadamu. Nisubira muri Ukraine nubwo ntaho mfite nshikira mu nzu yanjye. Nikirudi yuko Ukraine hata kama sina nyumba yangu. Aba bagabo numesha bwabo ntibanyice. Hawa bwana na ukatili wao wasiniue. Ntibanyice kuko twabakoreye amakosa, twabakoreye ikibi. Wasiniue sababu tumewafanyia mambo mabaya. Nasubiri wacu. Nikiona nimerudi kwetu. Nzoba muri babandi bakuvugira mu ibarabara. Cyambere nzomenya kuriho kandi nzoba muri babandi bakuvugira mu ibarabara. Nitakuwa miongoni mwa wale ambao wanakutetea barabarani sababu nitakuwa nimeelewa kama kweli yupo. Sasa muri iyo minsi nyine Imana kweli kirabikora yumva vuba. Haba imishikirano hagati y'Uburusiya na Ukraine bikozwe na Trump, baca barahana imfungwa. Acha mu bambere batoyewe we yasenze baramutora baramusora asubira iwabo muri Ukraine. Sasa katika kipindi hicho pakafika panatokea mapatano kati ya Russia na Ukraine, pakapatana wakafanya maagano ya kurudishana wanajeshi. Akawa yeye wa kwanza kuachiwa huru sababu alikuranya bacitse ukuguru, walimwachiana uhuru na wale bagendera kukanuka ku masizi twari wabibonye muri France 24 wenye kutembelea kwenye chombo cha kuwasaidia, sijui kama mniona kwenye hanyuma wewe acasaba ubwa mbere kugenda muri retraite yo gusenga abanza korera iby'Imana yabigiye Imana. Sasa yeye kafika naomba cha kwanza aende katika mapumziko ya kuomba Mungu aweze kutimiza namubonye arashinga naye. Sasa mimi nilimuona wakati kuna toa ushuhuda. Cyasanga umutahe munini kwisi umuntu yotunga mu buzima no kugira Imana aho ibintu byose byoca. Nikajikuta kwamba mtaji wa kwanza ambaye mtu anatakiwa kuwa nao katika maisha kwenye ardhi ni kuwa na Mungu. Mungu ndiye dukomera amashyi cyane. Pale tupige makofi mengi sana Mungu. Uyu mugabo yari yarataye abantu. Huyu bwana alikuwa ametupa watoto. Yari yataye umugore kandi abo bari barokotse. Alikuwa amemtupa mkewe na hao walikuwa aja ku rugamba. Akaenda huko kwenye vita. Yarasigaranye kimwe gusa, yarasigaranye Imana. Nico nakubwiye n'umuntu wese burya azimana arayumva. Mugabo afata ubuseriye mu Mana ari ahantu habi ageze mu bihe bigoye. Alikuwa anabaki na kitu kimoja tu, alibaki na Mungu. Nimewambia kwamba kila mtu anamjua Mungu, lakini mtu anakuja kuchukua useriye wakati iko katika kipindi kigumu. Nimuyumvira umuntu yari umuhakanyi akiri muri Ukraine waba aza gutabaza Imana ageze mu Burusiya ari imfungu. Jifikirie mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kumkana Mungu, lakini wakati kwa Ukraine, lakini akaja kumkombani Mungu wakati iko kule Russia. Mungu ndiye dukomera amashimeshwa. Mnikubali tupige makofi mengi sana Bwana. Niyumviriye cyane kuri iri jambo. Nimefikiria sana juu ya neno hili. Sanga umuntu yafise umutahe, yafise Imana nk'umutahe. Nikajikuta wakati mtu anaye Mungu kama mtaji. Nibuka ko ntacayiburana mu bukene. Anakumbuka kama hawezi kumkosa na kitu katika umaskini. Narabubayemo ndabuzi. Niliishi katika umaskini na utambua. Imana iraguha serumu kweli ukavuga atahani Imana. Mungu anakupiga serumu kweli unasema mpaka unasema kweli huyu ni Mungu. Iyo uri muri prison uri mu munyororo. Wakati katika jela umefungwa. Abantu basenga Imana barimo biyegereje Imana babacira zero, barabaciriye zero, abo begera Imana igihe kimwe bakakubita imyaka nka kenze bakarekurwa. President agatanga grâce présidentielle akavamo. Cyangwa sinzi ukuntu bigenza gusa uwo muntu Imana ikazamukiza. Kandi akavamo ari umupastor adasanzwe. Watu ambao wamejikabidhi kwa Mungu akamsogelea sana, wamekatiwa kifungo cha maisha au Mungu anapatendiaga miujiza, unajikuta panatokea ile neema ya rais, wanafungwa kama miaka 15 alafu wanaachiwa. Kandi ukiri no mu munyororo ntikureka gutyo ugira igikundiro munyororo. Na wakati ungali katika jela hauwezi Mungu hawezi kuacha hivyo, unakuwa unapendwa huko jerani. Ugasanga uri chef mu munyororo. Unajikuta wewe ni kiongozi kule jerani. Kubera Imana wahaye umutima. Sababu kutokana na Mungu ambaye alikabidhi moyo wako. Igihe kimwe Imana ikagucira inzira. Siku moja Mungu anakutengenezea njia. Ugasohoka mu bintu twari gusohokamo. Na kutoka katika mambo ambayo wewe ungeweza kabisa kutoka. Narabibonye mu ntambara abantu bari abasirikare. Niliona katika vita watu ambao walikuwa ni wanajeshi. Umuntu abo bari kumwe barashira ari harya kubera Imana yigize umutaha guma isenga ahari hose. Abandi bakazopfa bakabahambaraba bariho barasengana bariho barayaga bari kumwe ku rugamba bagashira
akazova yari muzima, ahubwo akavayo bamwambika amapete y'ubushefu. Mtu namkuta wenzake wote wanakufa kabisa, wanakwisha, lakini yeye anabakia anaendelea kuishi. Anatoka huko akiwa salama, akiwa hai, anakuvikwa pete za kuwa kiongozi au mwenye kiongozi mkuu. Ichiza c'Imana wo vyumva utovyumva, wo bitahura utobitahura, nuko mu vyago vyawe ibigira kandi karyo ko kugushira hejuru. Kema kizuri cha Mungu, ukielewa au usielewe, ni kwamba katika shida zako, katika matatizo yako, katika mateso yako, Mungu anayageuza kuwa fursa nyingine mpya ya kuweza kukutendea mema. Imana ikaguciramwo inzira ibintu byaro mubabaro byaragahinda, inzira y'agatangaza. Mungu anakutengenezea njia, mambo ambayo ilikuwa ni huzuni ayatengeneza kuwa kitu chenye kufurahisha kwa hali ya kushangaza. Imana ibikeneye ngo uyibone. Mungu anakuwa anahitaji umuone, utarinze kubwirwa Matayo na Luka na Yohana, bila kungoja kuambiliwa Luka, Matayo na Yohana. Imana ibikeneye ngo ugire souvenir yayo yahani gukuye. Mungu anakuwa anataka uwe na kumbukumbu kutokana na mahali ambapo anakutoa. Uzokwame uzaho yagutabaye mvyagutayeme wamubivuga nka jewe. Ukikumbuka mahali ambapo amekutoa na vyenyewe amekuja kukusaidia, unakumbuka kama mimi. Nico gituma umuntu Imana yiyeretse vy'ukuri, na ndio sababu mtu ambaye Mungu alijidhisha kwake kiukweli, umuntu wese Imana yiyeretse ikongera ikagira ikikora akayibona n'amaso yakavuga ati asi nakuwe na muyomba, asi nakuwe na babyara banje, asi nakuwe na badata wacu, ntabakwiye kwihemukira vy'ukuri. Mtu ambaye Mungu amefanyia jambo akaona kweli hapa sikuchurikiwa na shangazi au na mjomba au na binamu au na baba zangu wadogo, abakwiye kwikorera bitandukanye n'abantu, anakuwa anataka kumtumikia tofauti na wengine. Mungu ndiye dukomera amashimisho Tupige makofi mengi sana Mungu. Abakwiye kubibona, anakuwa anatakiwa kumuona Mungu. Abakwiye kuyigira mbere mu buzima bwiwe, anakuwa anatakiwa kumfanya wa kwanza katika maisha yake. Birababaje kuba tumeze nk'abapagani, inahuzunisha kuwa mnafanana kama vile mapagani. nta cigwa dufise ku bapagani, ariko kandi dufise cigwa twabonye twenyene, buri muntu wese ku giti ciwe. Hatuna somo kwa mapagani, na wakati sisi tunimuona Mungu, kila mmoja kibinafsi aliona Mungu kwa kichwa chake. Imana rayifuza ko tuyigira mbere mu buzima bwacu. Sasa Mungu anataka tumfanye wa kwanza katika maisha yetu, kuko nayo yatubereye umutaho ukomeye mu buzima bw'amagorwa, sababu yeye amefanyia kuwa mtaji mkuu kwa maisha yetu katika kipindi cha mateso. Jewe no musi ndumva merewe neza mu mubiri. Leo mimi nasikia natosheka, niko vizuri katika mwili wangu. Abana banje barambari, watoto wangu waliniambia, papa twe turatangara, baba sisi tunashangaa, turinze dukura tutarabona na nimwe urwara gwa kujyana no kugupimira basi na malaria. Tunakomaa bila kukuona wewe ukigonjwa, na basi wakupeleke kupima hata malaria. Ni Imana, ni Mungu, ni Imana, ni Mungu. Mungu ndiye tugakomera amashimeshi cyane. Na usani kubali tupige makofi mengi sana Mungu.